Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Alhamdulillah, I feel good, Miss. So good. Okay, guys. So, before we start our class today, let me introduce myself to you. My name is Aufa Hainahaki, and you can call me Miss Aufa. And today, I will become your English teacher. Well, for our first classmate, we will learn about descriptive facts. But before that, let's pray together. That's all. But before that, Miss Alpha want to show you a video. Please watch it carefully, okay? Please identify with short hair. He wears a blue t-shirt and a black jeans. Here's a watch. On the other hand, a black backpack. Are you sure you have it? Do you understand what I'm saying? Now? Okay, guys. So after watch this video, what do you think happened in this video? What happened? A mother lost their child. Okay, yeah, that's right, Intan. So, in this video, it shows you a mother who has lost her child and describe the characteristic of her lost child to someone. Nah, begitupun descriptive text. Descriptive text itu biasanya menjelaskan tentang benda, seseorang, atau tempat, dan lain-lain. Nah, kira-kira sekarang udah ada gambaran ya, kira-kira descriptive text itu gimana sih sebenarnya? Sure, Miss. Okay, selanjutnya, next. Jadi, descriptive text is a text which says what a person or a thing is. As like I said before, jadi descriptive text itu menjelaskan tentang suatu benda, suatu barang, suatu tempat dengan detail. Sehingga seseorang itu bisa ikut membayangkan apa yang sedang kita tulis. Before that, does anyone here know who is she? Ada yang tahu gak siapa nih? Is it Lisa Blackpink, Miss? Yeah, good. Awesome. Alright. What do you think about her? She is beautiful. She is from Thailand and her iconic name is amazing. Ya, betul sekali. She is beautiful, she is cute, she is amazing, or other. Nah, sebenarnya tadi apa yang sudah kalian sebutkan, seperti she is beautiful, she has an iconic bang, or she is cute, itu sudah masuk kepada generic structure of descriptive text, yaitu description. Jadi, generic structure of descriptive text ada dua. Yang pertama, identification. Identification, introduction of a person, a place, an animal, or an object that will be described at your text. Jadi, yang akan kamu bahas pada teks yang kamu tulis, yang kalian tulis ya. This section is usually in the early paragraph. Jadi biasanya ada di awal paragraf, bagian awal paragraf deskriptif. This identification aims to describe what will be discussed in the first paragraph or in the paragraph. That's why masih berupa informasi yang general. Misalnya nih, kalian mau membuat contoh deskriptif teks tentang tempat. Bagian identification-nya ini bisa diisi tentang di mana sih letak tempat tersebut, where the place is, or which country, atau lain-lain, atau daerah apa, negara apa, itu bisa. Tapi perlu diingat lagi, bagian ini penjelasannya masih umum atau belum spesifik. Jadi hanya berupa pengenalan, introduction about a place that you mention in your first paragraph. Lalu untuk struktur kedua adalah description atau deskripsi. Description ini adalah description of an object mentioned in identification. Untuk explanation-nya contain special characteristic possessed by the object, place, or person described. Jadi penjelasannya itu berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Nah, untuk bagian ini barulah kalian lebih spesifik pembahasannya. Bisa kalian misalnya kalau kalian tadi deskripsikan gunung atau tempat ya, misalnya kita jadikan gunung sebagai contoh nih. Kalian bisa bahas ketinggiannya atau jaraknya or temperature at that place. Bisa juga tambahin informasi tambahan seperti what type of activity you can do at that place. Apa sih aktivitas yang bisa kalian lakukan di tempat itu? Nah, untuk bagian ini, you can use your five sense. Bisa pakai 5 panca indera kalian. Kalian bisa tulis tentang apa sih yang kalian lihat di sana, what you can see, what you can hear, or what you can touch.
dan lain-lain. Balik lagi ke apa tujuan dari descriptive text. Jadi tujuan utama dari descriptive text ini adalah agar pembaca bisa ikut membayangkan, oh jadi gunung yang dia sebutkan itu kayak gini ya. Jadi our 5 cent ini bisa jadi guideline, oke? Seperti itu. Lanjut. Di descriptive text, there are 4 language features. Nah, there is specific participant. Second, there is use of adjective, use of simple present tense, and use of action verbs. Apa sih specific participant itu? Nah, specific participant ini adalah suatu objek tertentu yang tidak bersifat umum dan sifatnya itu unik. Jadi hanya ada satu spesial. Misalnya, Borobudur Temple or Prambanan Temple. Bisa juga kamu nyebutin orang yang spesial untuk kamu, misalnya your father, your mother, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada use of adjective. Ini digunakan untuk memperjelas noun atau kata benda, misalnya a handsome man, a beautiful woman, a smart girl. Kayak gitu. Itu pokoknya adjective ya, kayak beautiful, handsome, smart, diligent, cheerful, itu bisa kalian masukin pada descriptive text. Yang ketiga ada use of simple present tense. Nah, pola kalimat yang digunakan, kembali lagi, seperti yang tertulis, adalah use of simple present tense. Karena descriptive text ini menceritakan fakta dari objek yang sedang kita deskripsikan, atau yang ingin kita tuliskan. Jadi harus menggunakan simple present tense ya. Lanjut, ada action verbs. Ini terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Maksudnya aktivitasnya itu dapat dilihat. Misalnya run, walk, cut, and etc. Ada banyak ya jenis dari action verbs. Seperti itu. Is there any question or confusing? It's clear, Miss. It's clear, Miss. Okay, next. Kalau clear, alhamdulillah ya. Let's check about the example of descriptive text. Ini contohnya. Jadi bisa kalian lihat, ini mendeskripsikan tentang Daniel Jacob Radcliffe. Di bagian identification ini masih umum. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23rd July 1989. Kayak gitu, masih umum. Lalu di bagian deskripsinya barulah spesifik. Daniel has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose, dan lain-lain. Seperti itu. If there's no question, let Miss Alpha ask you some question. Okay, because I think you all understand about the material I give to you. First, how many language features in descriptive text? How many? 4. Yes, good. Alright, there are 4 language features. And then, what type of tenses you used in descriptive text? Anyone here know? It's simple present tense, Miss, because it's hotel truth, Miss. Yeah, betul. It use some simple present tense. I think that's all for today. If I have a lot of mistake, I do apologize. Anytime. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye-bye. Bye.